तो जय श्री राम गाइस आपण मन जानते इंस्टाग्राम रे जन्मदे साउ आउ यूट्यूब रे गुडू स्टार रूपे तो आज हूँ जागर तो जागर मुझे समस्त प्रार्थना करी समस्त जा भगवान पाखे जा मागे कथा ना जो तो फाइनाली आज तो मुझे भावी कि कौन माने पर डे ब्लॉग भिडिओ आस माने मोर डेली लाइफ भिडिओ आज भिडिओ काली भिडिओ पर आसते एमती करके मुझे भावी एथर मो यूट्यूब चैनल टाक ग्रो करी ओके तो नेक्स्ट चैनल ए मंदिर जा बैठे मंदिर जावाई बहुत लेट है 12:21 घर कम बिजी थी तो जाइए तो मुझे उपास कर उपास करें ओषा कर देखिए हूँ एवं जा चल ता भर मंदिर जा मंदिर टे दर्शन कर आज जागर तो जागर के मंदिर दर्शन न हम कि तो चल आमर बाहरी मंदिर तो फाइनाली मुझे चलनी मंदिर तो मंदिर जाइए आगे प्रणाम कर सारे देन तापर मंदिर कौ भाव सजाई कौ भाव कौन है तो तार व्यू मुझे देखेबी श्योर देन आगे मुझे जा मंदिर तो आगे पहुँचे मुझे सकाଳେ जाइए मंदिर बाटे ये मंदिर बहुत भल भाव सजाई जी भी है बहुत बढ़िया है तो आगे जा मंदिर देन तापर आगे प्रणाम कटेबी देन तापर समस्त दर्शन करी हाँ आज मुझे मंदिर पाखक पहुँचनी बाकी साइकेलटा रखिकी मंदिर भीतर जीवी ना साइकेलटा दुकान में रखिदेवी दुकान में रखिदेगी फाइनाली देख मंदिर दर्शन बाहर को देखी दियो देन तापर मो भीतर को देखेबी एमती देखी था तापर मुझे देखेबी इंटरेस्टिंग कथा आज हूँ जागर बट जागर कौन गीत बाजू शुण कपिराइट हो ओके मैंने जागर बाजू हाई आसी ना निद गाँव मंदिर एवं किसी एमती सजाई देन सन्ध्या मुझे देखा लाइट फाइट लगा हम आई मीन हम सन्ध्या लगेदेवे लिचु तो एवं तो एमती अच्छी आज महादीप लगा हम ये तो फाइनाली मंदिर दर्शन तो होगा एवं कौन करिया जा घर पकड़ा घर आउ 2 घंटा बखिकी जी भिडियो सुट कौन कर जाए भिडियो करिया दुकान पहुँचू ये माँ कौन कर पेपर पहुँच कौन है मो पादुक पाइछ आगे चंपा कर ठंडा काठिया खाइबी खाइया पड़ो बाहू बोली ओषा कर बहु पिलाटे आसिले ओषा छाड़ी बहु पिलाटे कर फाइनाली गाइस मुझे चंगी वीडियो शूट पाई मके फोन आसी अंगेगी मुझे ब्लैक शर्ट पिंधि ब्लैक शर्ट ओंगेगी देन मुझे व्हाइट शर्ट पिंधि ओके आज व्हाइट शर्ट पिंधा व्हाइट शर्ट जागर व्हाइट शर्ट पिंधि आज जागर जागर भिडियो आसो बट ओके एटीट्यूड भिडियो तो सियोर आस मोर तुम तो जानच मो इंस्टा को फुल एटीट्यूड टका ओके तो चलो व्हाइट शर्ट पिंधि सारिया देन बाहर जावा आम आम लोकेशन को ओके तो फाइनाली गाइस मु बाहर भिडियो शूट पाई व्हाइट शर्ट पिंधि ओके देन ए बाहर जाइए मगर बार बार फोन आसी कि जल्दी कौटी अच्छु जल्दी 5 मिनट भर आस मुझे मात्र बंगला पाखे क्रॉस करनी मैंने घर पर मार्केट भी क्रॉस करनी छुईनी दिए ओके जाइए पहुँचू मैंने सोडा बहे हम जल्दी जा पहुँच पड़ो मैंने मुझे जमा घर को जी ताकू नेबी ताकू नहीं गंगा पर ओके आउ गोटे जगह मंडप को जी ओके तो चलो देखा बस ये फाइनाली जाइए मुझे अधघंटा है आखि पहुँचने जगह मंडप जो भी मुझे भिडियो करे
ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବ ମୋ ଭାଇ रेनी ଏଇଠି ଅଛି ଏଇ ବାବା ତ ଇଏ ବି ଅଛି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବଣ୍ଟି ତୋ ଗାଁ କାହିଁ ବଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ଆଁ ଆଁ ତ ଚାଲ ଏଇନା ଖେଳ ମଜା ନେବା ଦେନ୍ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଓକେ ରେଡି ତୁ ଓଷା କରୁଛୁ କି ତୋତେ ଓଜନ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ସେଇଟା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଓଷା କରୁଛୁ ଆଜି ଯା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇଥିଲୁ ଆଁ ଚିକୁ ତୋ ପାଇଁ ଭଙ୍ଗ ଜିନିଷ ରଖିଛି ରେ ଶଳା ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମାନେ ଆଜି ଜାଗର ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଓଷା କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଗକୁ ଥରେ ଓଷା କରିଛନ୍ତି ମଝିରୁ ମାନେ ରହିନି ମତଲବ ସେଦିନ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଯାଇଥିଲି ଓକେ ସେଦିନ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଯାଇଥିଲି ବଟ୍ ସେ ମାନେ ପାଦୁକ ପାଇକି ତ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି ନା କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇନି ମତଲବ ପାଦୁକ ବି ପାଇନି ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରିଟର୍ନ କରୁଛି ଘରକୁ ଏଇନା ମତଲବ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି ହିଁ ବେଟର୍ ହେବ ଶୋଇପଡ଼ିବି ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସତ କହୁଛି ଶୋଇବି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟା ହେବ ମନ୍ଦିର ଆସିବି ଧୂପ ଜାଳିବି ରାତି 12ଟା ପରେ ହେବ ଏମାନେ ଯାଉଛି ଆଗ ପାଦୁକ ପାଇଦେବି ପାଦୁକ ପାଇ ନେଇକି ବାସ୍ ଯିବି ଘରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଦେନ୍ ରାତି 12ଟାରେ ଯାଇକି ଖାଇବି ओम महादेव महास्नान महादेव महेश्वर मकराय नमः शिवचंद्रं शिवरुद्र महारुद्र प्रभु अखंडेश्वराय बाबा विशाखा बिल्वपत्र शिवापन्नं सर्वकार्ये सिद्ध्यार्थं महापुण्यतीर्थं पवित्र वा सर्वकार्ये सिद्ध्यार्थं पुष्पं समर्पयामि मल्यपुष्पादि पवित्र वा ध्यानपुष्पं समर्पयामि କ'ଣ କରିବି ମନ୍ଦିର ଏବେ ଯାଇକିନି ପାଦୁକ ପିଇଦେବି ଆଉ ୱେଟ୍ କରି ହେଲାନି ପାଣି ପିଇବା କ'ଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ପାଣି ନ ପିଇଲେ ମରିଯିବ ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ମାନେ 12ଟାରେ ଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ପାଦୁକ ପିଇ ନେଇ ଗଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କହିଲି କି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଦେନ୍ ଏବେ 4ଟା 2 ହେଇଛି ଓକେ 4ଟା 2 ହେଇଛି ଏବେ ଯିବି ଟିକେ ଘରେ ପାଣି ପିଇବି ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେନ୍ ତାପରେ ଯିବି ଗାଈ ଶୁଖୁଣା କାହିଁକି ଶାଗୁ ଆଣିବାକୁ ତ ଫାଇନାଲି ଗାଈ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଛି ଗାଈ ଶୁଖୁଣା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଲସ୍ ହେଲାଣି ତ ଏବେ ଚାଲିରେ ଶାଗୁ ଆଣିବାକୁ ଓକେ ମାନେ ଏବେ ଯିବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ରିଜିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ରିଜିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଖରାରେ ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମାନେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଏବେ ପଳେଇଲେ ତ ବେଟର୍ ହେବ ମାନେ ଖରା ବି କମିଯାଇଯିବ ଯାଇକି ଜିନିଷ ବି ଆଣିପାରିବି ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଇକିନା ସେଠୁ ନେଇକି ଆସିବା ଶାଗୁ ଚାଲ ଶାଗୁ ଆଣିବା ରାତିରେ ପୁରା ଘୋ ଘା କରିବ ମାନେ ଶାଗୁ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ଭାବିବନି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଲିଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି ଆଇ ମିନ୍ 7ଟା 17 ହେଇଗଲାଣି ତ ଯିବା ଏଇନା ପୂଜା କରିବା ସକାଳେ ମୁଁ ପୂଜା କରିନଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ଘର କାମ ଥିବାରୁ ମାନେ ପୂଜା କରିନଥିଲି ଓକେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ତ ନାହିଁ ଉପାସ କରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ ତ ପାଦୁକ ପାଇକି ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ପିଆ ହେଇଛି ଓକେ ଦେନ୍ ଏବେ ଯିବା ପୂଜା କରିବା ଦୀପ ଲଗେଇ ଖାଇଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମର ଏଠି ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ମହାଦୀପ ଉଠି ଯାଉଛି ଓକେ ତ ମହାଦୀପ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ଘରେ ଯାଇକି ଶାଗୁ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଓକେ ତ
ଏଇନା ଭାବୁଛି ଏବେ ଯେତେ ସମୟ ଯିବି ପୂଜା କରିକି ଆସେ ଭିତରେ ଓକେ ତ ଚୁପଟି ପକେଇ ଆପଣମାନେ ଜିନିଷ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାଇଲି ସେମାନେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ